हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होलिस्टिक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज आम द प्राइसलेस गिफ्ट रो पार्ट 4 आलोचना करवा। ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट हो सारी। तो आज आम पार्ट 4 को आलोचना करें। तो सरल उपाय बुझाई मुझे चेष्टा करी। निश्चित भाव में वीडियोटी तुम मान हेल्पफुल रही। वीडियोटी हेल्पफुल रुए तेबे वीडियोटी को लाइक करेंगे, निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते डेरी नक आलोचना करवा पार्ट 4 को। तो एठारे मैगीज फेस filled with gratitude as she thanked me, her voice choked। तो एठारे कौन कहूँ ना मैगीर मुह कृतज्ञतारे पूर्ण हो गला, कारण से सिलिंग धरिकी आसला शेष विदाय देवाई। किए आसते ना मैगी आसते राइटर पाखु। सी टुक ए सिलिंग out of her pocket, saying, "Please buy flowers with his when you go and lay them on my brother's grave for me." तबे एठारे कह जाए जे एट छड़ा बोधे टिके छाड़ी देछि, एटा टिके डिस्कशन करे तापर एटा मु कहि दुछि। सी आज थैंक्ड मी, हर वॉइस चॉक्ड। तबे मते धन्यवाद देउ देउ तार कंठ बाष्परुद्ध हो गला, कारण जेतेबेले भाईटीर देहांत जेतेबेले मैगी जानी थिले निश्चित भाव में तार कौन कंठ कौन बाष्परुद्ध निश्चित भाव में हो। तापर से जो नहीं कि आसीथिले कौन नहीं कि आसथिले ना सिलिंग नहीं कि आसथिले, ताको बाहर करथिले, पॉकेट बाहर कले, कहिले जे कौन कहले, प्लीज दयापूर्वक कौन फूल किणवे विथ दिस व्हेन यू गो, जेतेबेले तुम्हें जीव एंड ले थोइब कौन रखिब देम ऑफ माय ब्रदर्स ग्रेव, माने मो भाईंकर समाधि रे फूल किणिकी कौन करिब ना सेडी थोइब। जेतेबेले ए भलिया कहिसंती मैगी लेखक कौन कहते इन माय इमोशन, तांकर भाव बहुलता आई लोएड माने अवनत हो गला, माने आखिर लुह झरी पड़ुला से समय। माय आईज द चाइल्ड हार्ड यर्नड द सीलिंग विथ सो मच टॉयल, बहुत परिश्रम करी जो टंका रखी। आई फेल्ट लाइक रिटर्निंग, से चाहूले जे मु ए जो सीलिंग टी को रिटर्न करदेवाई तांको। बट ये एक्सप्लेनेशन वर्णना करथिले जे कौन दैट इन आवर कंट्री फ्लावर्स ग्रो इन ग्रेट प्रफ्यूजन, माने एठारे लेखक कहते जे मु तांको टंकाटी फेरे दी थांती, किंतु मु कही थांती जे कौन ना आम देश रे अनेक फूल बहुल परिमाण रे फूल अच्छी, मु किणिकी देदेवी। बट किंतु एठी तांके से भलिया करि नथिले। तो देखंतु नेक्स्ट स्लाइड रे आलोचना करबा ता विषय। तो कौन होला देखिबा ना जेतेबेले सिलिंग टी को कौन कले आंके धरी, बट ये डिसाइड कले जे कौन लेखक आई कन्सिडर मु विचार कली वाई शुड आई डिप्राइव हर ऑफ द जॉय दिस सैक्रिफाइस। तेबे एठारे कहउचंती जे कौन मु भाभी देखली जे एही दान द्वारा ताकू जेउ आनंदित मिलिबो मु ताकू सेतुरु काहेकि वंचित करिवे से भाबुतिले। तो ता भाई भौणीटी देछि जदि सिलिंग टी माने मो भाई को कौन किनिबा पई भाई को फूलटी किणिकी तार समाधि रे देबा पई, तो मु काहेकि तार भल पाइबा जो टंका रेटी रे रहिछि मु ताको वंचित काहेकि करी बोली लेखक भाबिछि। वुड गिव हर शी वाज फॉर गोइंग सो मच फॉर लव ऑफ हर ब्रदर, द जॉय ऑफ डूइंग इट वाज द बियॉन्ड ऑल प्राइस, द ग्रीफ इन हर हार्ट वुड बी इज इट ए लिटिल। तेबे ता भाई प्रति भल पाइबा पई से बहुत किछि त्याग करने को प्रस्तुत थिला, त्याग करिया पई प्रस्तुत थिला। द जॉय ऑफ डूइंग इट वाज बियॉन्ड ऑल प्राइस। तेबे एपरी करिवार आनंद सबु मूल्य ठारू ऊर्ध्वरे थिला। द ग्रीफ इन हार्ट वुड बी इज्ड ए लिटिल।
ତା ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଥିବ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଦ ଗ୍ରିଫ୍ ଅର୍ ହାର୍ଟ କୁଡ୍ ବି ଇଜିଟ୍, ମାନେ ତାର ହୃଦୟରେ ଥିବ। ଭାବିଲା ଯେ କିଏ ନା ଲେଖକ ଭାବିଲା ଆଇ ପିକ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସିଲିଂ। ତେବେ କ'ଣ କଲେ, ମୁଁ ସିଲିଂଟିକୁ ନେଇଗଲି। ତାଙ୍କେ ଧରିଲେ, ଲେଖକ ଧରିଲେ ମ୍ୟାଗି ଠାରୁ ଦ ମ୍ୟାଗି। ଆଇ ସେଡ୍, ମ୍ୟାଗି କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ, ମ୍ୟାଗି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସିଲିଂରେ ଫୁଲ କିଣିବି। ଆଇ ସାଲ୍ ୟୁଜ୍ ଦ ସିଲିଂ ଟୁ ବାଇ ଦ ଫ୍ଲାୱାର, କିଣିବି ଏବଂ ତୁମ ଭାଇଙ୍କର ସମାଧିରେ ଦେବି। ଆଇ ପୁଟ୍ ଦେମ୍ ଅନ୍ ୟୁଆର ବ୍ରଦର୍ସ ଗ୍ରେଭ୍। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇ ଟଙ୍କାଟି ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୁଲ କିଣିବି ଏବଂ ତୁମ ଭାଇଙ୍କର ସମାଧିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଦେବି, ଅର୍ପଣ କରିବି। ମ୍ୟାଗି ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅପ୍, ମ୍ୟାଗି ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅପ୍, ମ୍ୟାଗି ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଅବର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ କିପରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବି, ସେ କହିଲା। ମାନେ କିଏ କହିଲେ ନା ମ୍ୟାଗି କହିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମ୍ୟାଗି ସେଟ୍ କହିଲା ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ରିମେମ୍ବର ଟୁ ରାଇଟ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା, ବିଦାୟ, ଶୁଭ ବିଦାୟ, ମନେକରି ଚିଠି ଲେଖିବେ। ଆଇ ଗଟ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଡ ହର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ବାଏ। ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ତା ହାତ ଧରିନେଲି। ମ୍ୟାଗି ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ଆଇ ସେଡ୍। ତା ମ୍ୟାଗି ଲେଫ୍ଟ, ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଇ ୱିପ୍ଡ ଏ ଟିୟର ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଆଇସ୍, ତେବେ ମୋ ଆଖିରୁ ଧାରେ ଧାରେ ଲୁହ ମୁଁ ପୋଛିଲି ଏବଂ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଅପ୍ ଷ୍ଟେୟାର ମାଇ ବେଗ୍ସ, ତ ମୋର ବେଗ୍ ପତ୍ର ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିବାରେ ଉପର ମହଲାକୁ ଚାଲିଗଲି। ଏହା ଥିଲା ଆମର ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଭଉଣୀଟି ତା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିଲିଂଟି ଗୋଟେ କଏନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା, ସେ କଏନ୍ ହିଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ଟି କେବଳ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ, ଜଣକୁ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଦେଇଦେଲେ ତାହା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ବୋଲି ନୁହଁ, ତୁମେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବି ଦେଲେ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ତ ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ତା ଭଉଣୀଟି କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ତା ଭାଇ ପାଇଁ କିଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଲିଂଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଥିଲା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଗିଫ୍ଟ। ତ ଆଜି ଆମେ এই ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟଟି ସମାପ୍ତ କଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କ'ଣ କରିବେ, ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।